It's more of language. Because I'm an Englisera, halata. I can come off as strong to a lot of people that I try dating. Copies. Find me strong. Ayaw, And diba? usually, like, I get that a lot. And it doesn't offend me. Mas Pero yun good lang. Yun lang. That's fine. Pil-pilon ko ning baba ni mo buangat ka. And ma-overwhelm ako sa'yo pag straight Tagalog. Yun lang. Thank you. Do you have any Koy. response to that? Ayaw, di ba? So when in terms of language, no, I can adjust since mostly in my teaching career, I am teaching also international students. So I manage to adjust both Yun naman English and pala. Tagalog. So Oh. if ever, for example, Nga Just siya. push na sa'yo, girl. Okay, let's go I'm ahead. teaching my students that are international and at the same time are the natives. Usually, ang ginagawa ko is nagtatagalog ako. Then, I convert it into English or vice versa. So, international naman daw pala. So, Nga nga. But it doesn't intimidate you or like intimidate man. I swear, like, dire-diretso. Kahilas. Diretso niya. Hindi kayo. Huwag mga lagi ka nag-English. You will adjust on both. Putol-putol man lang gina. So, if one is lacking, then maybe you could outreach more on that person to make the connection. Si Adit may balon ba? woo, balloon! It's more of Kauin. language. Lami kipil-pilo ng simod ba? Lami kisilian ng simod ng bayhan na. Ayaw, di ba? Ha? Ano naman? Lami kisilian ng simod ba mo siya giatay? Mo na yung mastorya. Wala akong mastoryan niya. English ko na siya. Ma-intimidate. Dahil kita mag-storya. Dahil kit-kito tayo in English ang dahil giatayag ka. Kanang American accent yung pistiha ka. O di, saan pa pag-English? Ayaw na lang, di na. It is examples American accent. Ay, sure. Ang English ay halata, di ba? Paon ka ni power bank noon. Gataya ka. Yatay sa powerbank ko eh. Ay, dako ka power bank. Bungog na uy. Pawa na, di ba? Kaya magtiwas Di na pa to'y usa. Usa ganitong usa guys. Ano imo mo kung apilon, Bo? Napaginangutan na. Maldita kaayo ka bags. Bakit sa kasyag na ang ang simod nag-ano, naglagit na ang niya hilas kay bayhan na. Miles lang parison atong babae nga katong O gatong ko. naabot og Amerika nga naka-permanent residence lang yatay.